नमस्कार दर्शक बंधु। आज है जुलाई मास 30 तारिख बुधवार। चलंतु नजर पकाइबा आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। किंतु ता पूर्व जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करि नाहंती, आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आजिर प्रथम खबर, ट्रेन रो तकिया कंबल टावेल चोरी कले सावधान, जरिमाना सहित एते वर्ष पर्यंत मिली पारे जेल दंड। भारतीय रेलबाई हेउछि विश्वर चतुर्थ सर्वबृहत रेल नेटवर्क। दैनिक लक्ष लक्ष लोक ट्रेन रे यात्रा करिथांती। लक्ष लक्ष लोकंको संभाळिबा पई 12 लाख कर्मचारी काम करूछंती। रेलवे देशर कोण अनुकोण को जोड़ी थाए, सेथि पई रेलबाई को देशर लाइफलाइन कुहा जाई थाए। ट्रेन यात्रा समय रे रेलवे तरफ अनेक सुविधा मिली थाए। एही सुविधा पई किछि प्रत्यक्ष एवं किछि परोक्ष भाबरे चार्ज लागू करा जाई थाए। जेपरि कि ट्रेन रे एसी क्लास रो कोचेस रे यात्री को कंबल, चादर, तकिया, टावेल आदि दिया जाई थाए। आईआरसीटीसी तरफ रो यात्री सीट रे एही सब जिनिस उपलब्ध करा जाई थाए। एहार चार्ज टिकेट सहित मिसी करी रही थाए। यात्रा समाप्त हेबा परे एही सब जिनिस को रेलवे को फेराइबा को पड़ी थाए। एहा प्रत्येक यात्री नैतिक दायित्व। एहा को सांगरे नै जिबा एक दंडनीय अपराध, कारण एहा हेउछि रेलवे रा संपत्ति। जदि कोनोसी यात्री ट्रेन रो कंबल, चादर, तकिया चोरी करुथिबा समय रे धरा पड़ंती, तेबे तांको 1000 टंका जोरिमाना देबाको पड़िबो। जोरिमाना देबाको असमर्थ हेले 1 वर्ष जेल दंडर नियम रहिछि। तेणु ट्रेन रो एही सब जिनिस कदापि चोरी करंतु नाही। एही अपराध बारंबार कले 5 वर्ष पर्यंत जेल दंड सहित जोरिमाना लागू होई पारे। परवर्ती खबर, यूपीआई पेमेंट को नहीं खुशी खबर, एणिकी देबाको पड़िबनी जीएसटी। जदि आपण मध्य शॉपिंग एवं कारोबार पई गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भली यूपीआई व्यवहार करंती, तेबे आपणक पई एक बड़ खुशी खबर रहिछि। सरकार स्पष्ट करिसेंती जे यूपीआई पेमेंट उपरे कोनोसी जीएसटी लागिबो नाही जदि आपण 2000 टंका रु अधिक कारोबार करंती। ए नै अर्थ मंत्रालय रो एही घोषणा कोटी कोटी लोकंको बड़ आश्वस्ति देइछि। गत किछि दिन धरि एक द्वंद्व थिला। एहार कारण थिला जे कर्नाटक रो बेंगलोर रे प्राय 6000 व्यवसायी को सेमानक यूपीआई आधार रे जीएसटी नोटिस पठा जाइथिला। एही खबर परे दिल्ली परी अन्य शहर रे अनेक दोकानी मध्य यूपीआई माध्यम रे पेमेंट ग्रहण करबाको संचक कले, कारण साधारण लोक एवं व्यवसायी मनरे एक भय थिला जे हुएत सरकार एबे यूपीआई पेमेंट उपरे मध्य टिकस लागू करिबा पई जाउछंती। एही बढ़ुतिबा द्वंद्व को शेष करिबा पई सरकार संसद रे एक सरकारी विवृत्ति देइथिले जे यूपीआई कारोबार उपरे जीएसटी लागू करिबार सरकारक कोनोसी उद्देश्य नाही। एहार अर्थ हेउछि एही मामला संपूर्ण भाबरे एक गुजब थिला एवं एबे चिंता करिबार किछि आवश्यकता नाही। परवर्ती खबर, चिंता बढ़ाउछि अंगनवाड़ी फेस रिडिंग व्यवस्था। सरकारी सुविधा पाइबारु वंचित हेउछंती हिताधिकारी। चालिछि फेस वेरिफिकेशन। अंगनवाड़ी दीदी निज मोबाइल रो एक स्वतंत्र एप्लिकेशन रे करूछंती हिताधिकारींकर फेस वेरिफिकेशन बा चेहरा जांच। केवाईसी पई एभली नुआ व्यवस्था आरंभ होईछि, किंतु व्यवस्था आरंभ न हेउनु बढ़िलानी समस्या। केउठी इंटरनेट समस्या तो आउ केउठी एप्लिकेशन रे समस्या। आधार कार्ड ठीक थिले भी अनेक हिताधिकारींकर चेहरा जांच ठीक भाबरे होई पारुनी। राज्यर उपांत अंचल ठारू राजधानी जाए सबुठी समान समस्या। गर्भवती महिला हुअंतु अबा प्रसूति किंबा नवजात शिशु, सरकारी योजना मुताबक अंगनवाड़ी केन्द्ररू मिली थाए अनेक सुविधा। घर को राशन नेबार योजना भी रहिछि, किंतु एही सब सुविधा पाइबाको हेले एणिकी अंगनवाड़ी केन्द्र रे फेस वेरिफिकेशन करिबा बाध्यतामूलक होईछि। नियम अनुसार एप्लिकेशन जरिया रे हिताधिकारी को चेहरा को जांच करा जिवो। आधार पंजीकरण समय रे रेकर्ड थिबा चेहरा सहित मेल खाइले ही हिताधिकारी योग्य विवेचित हेबे। किंतु विडंबनार कथा हेउछि चलित मास लक्षाधिक हिताधिकारी राशन पाइबारु वंचित होइछंती। राज्यर अनेक जिल्ला रे पुष्टिहीनतार चित्र सामना को आसुथिबा बेले वर्तमानर समस्या चिंता बढ़ाउछि। परवर्ती खबर, 1 लाख कोटी टंका खर्च करिवे केंद्र सरकार। खूब शीघ्र कर्मचारी को मिलिबा खुशी खबर। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना लगी 1 लाख कोटी टंकार अटकल धार्य करा जाइछि। उभय नियुक्तिदाता एवं कर्मचारी हित को दृष्टि रे रखी एही योजना प्रस्तुत करा जाइछि। एथिरे 3.5 कोटी कर्मचारी उपकृत हेबे। योजनार 2टी भाग रहिछि। प्रथम भाग कर्मचारी
कर्मचारी एवं द्वितीयटी नियुक्तिदातांक पई रहिछि। प्रथम भागरे 1.92 कोटी एवं द्वितीय भागरे 2.60 कोटी कर्मचारी उपकृत हेबे बोली कर्मचारी भविष्य निधि पांठि संगठन बा ईपीएफओ आंचलिक कार्यालय पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर ओडिशा सरकारक बड़ निष्पत्ति प्राथमिक विद्यालय रे मिलिबो नुआ आईडी कार्ड एवं यूनिफॉर्म। ओडिशा सरकार राज्यर प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्री परिचय पत्र बा आईडी कार्ड एवं यूनिफॉर्म रे परिवर्तन आनिछंती। विद्यालय एवं जनसाधारण शिक्षा विभाग पक्षरु सबुज रंग को बदलाई गेरुआ रंग एवं नुआ स्लोगान विद्यावंत विद्यार्थी विकसित ओडिशा जोग करा जाइछि। एही निष्पत्ति राजनैतिक विवाद सृष्टि करिछि। पूर्वरु आईडी कार्ड रे आमे गढ़िबो नुआ ओडिशा स्लोगान थिला। नुआ आईडी कार्ड रे छात्र छात्री श्रेणी जन्म तारीख रोल नंबर फोन नंबर एवं रक्त ग्रुप भली तथ्य सामिल हेबो। तेबे विद्यालय परिसर रे आईडी कार्ड परिधान बाध्यतामूलक करा जाइछि। गणवेशरे हाउस रंग अपरिवर्तित रहिछि। एथि सहित छात्र छात्री माने नील ट्रैक पैंट एवं हाउस अनुଯାयी हळदिया सबुज नाली एवं नील रंगर टी शर्ट परिधान करिबा सहित धळा टोपी रे नुआ स्लोगान एवं लोगो मध्य स्थान पाइछि। परवर्ती खबर आहुरी 2 दिन वर्षा 20टी जिल्ला को येलो अलर्ट जारी। आहुरी 2 दिन लागि रहिबो ओडिसा रे वर्षा भिजिब उत्तर पश्चिम एवं उपकूल ओडिशा। आज 20टी जिल्ला को येलो अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति जिला को येलो अलर्ट थिबा बेले एही सब जिल्ला रे घड़घड़ी बिजुली सहित प्रबल वर्षा हेबार आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर बड़ खबर अगस्ट मासरे एतिकी दिन छुट्टी रहिबो स्कूल कॉलेज। ओडिशार सरकारी स्कूल रे पढ़ुथिबा छात्र छात्रींक पई खुशी खबर कारण आसंता अगस्ट मासरे स्कूल कॉलेज एवं सरकारी ऑफिस गुड़िक प्राय 10 दिन छुट्टी रहिछि। अगस्ट मास रक्षाबंधन सहित आरंभ हेउछि। 9 अगस्ट रक्षाबंधन 10 अगस्ट रविवार पड़ुथिबारु एही दिन स्कूल कॉलेज एवं ऑफिस बंद रहिबो। 15 अगस्ट स्वाधीनता दिवस एही दिन पताका उत्तोलन पर स्कूल गुड़िकर छुट्टी घोषणा करा जाए। तेणु स्कूल कॉलेज सह ऑफिस मध्य छुट्टी रहिबो। 16 अगस्ट श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ जन्मवार्षिकी उपलक्षे छुट्टी। 17 अगस्ट रविवार थिबारु स्कूल कॉलेज पाठ पढ़ा बंद रहिबो। कार्यालय रे मध्य काम हेबो नाही। छात्र छात्री माने लगातार 3 दिन छुट्टी पाइबे। 27 अगस्ट गणेश चतुर्थी जोगु स्कूल मानंगरे पूजा परे छुट्टी। गणेश पूजा परदिन नुआखाई पड़ुथिबारु छात्र छात्री मानंको गोटिए दिन छुट्टी पड़िबो। सरकारी छुट्टी व्यतीत बैंकिंग क्षेत्र रे जेउ माने अछंती सेमानंक पई अगस्ट रे मोट 12 दिन छुट्टी रहिछि। परवर्ती खबर कैंसर चिकित्सा रे आउ आसीबनी बाधा जानंतु किपरि पाइबे मागणा मेडिसिन। कैंसर औषध रे आर्थिक असुविधा एक बड़ समस्या। अनेक सरकारी हॉस्पिटल रे कैंसर रो चिकित्सा चलीथिले मध्य किछि निर्दिष्ट औषध सेठारे मध्य उपलब्ध होई न थाए। एही औषध गुडी को बाहर किनिबाको पड़िथाए जहा आर्थिक असुविधा थिबा रोगींक पई असंभव होई पडुछि। फଳରେ चिकित्सा रे बाधा सृष्टि हेउछि। एही समस्या को दूर करिबा पई संजीवनी दवा सेवा एक अभिनव पदक्षेप ग्रहण करिछि जहा कैंसर रोगींक पई एक वरदान साब्यस्त होइछि। तेबे एभଳି रोगींको सहायता करिबा पई दिल्ली रे संजीवनी दवा सेवा कार्य करुछि। एही सेवा माध्यम रे दिल्ली रो एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल रे चिकित्सा करुथिबा कैंसर रोगी माने मागणारे औषध पाई पारुछंती जहा कि एही कार्यक्रम रे एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल रो डाक्टर एवं नर्सिंग ऑफिसर माने एक सामाजिक संस्था सहयोग रे रोगी को मागणा औषध जोगाई देउछंती। तेबे एही उद्यम ना केवल रोगी को जीवन बंचाइबारे सहायक हेउछि बरं सामाजिक सहायतार एक उज्जवल उदाहरण मध्ये स्थापन करुछि। परवर्ती खबर पीएम किसान योजना एही दिन आपनक अकाउंट को आसीबो 2000 टंका। कृषि मंत्रालय घोषणा कला 20तम किस्ती तारीख। आज देशर कोटी कोटी चाषी एक खुशी खबर आसी। भारत सरकार कृषि मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान योजनार अधीन 20तम किस्ती प्रदान करिवार तारीख घोषणा करिछि। कृषि मंत्रालय कहिछि जे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन 20तम किस्तीर टंका आसंता मासरे समस्त योग्य चाषी को दिया जिवो। कृषि मंत्रालय मंगलवार राति रे एक पोस्ट माध्यम रे एही सूचना देछि। मंत्रालय पक्षरु एक्स रे कुहा जायछि जे प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन 20तम किस्तीर 2000 टंका अगस्ट 2 2025 रे यूपी रो वाराणसी रो चाषी बैंक अकाउंट को सीधा सड़क स्थानांतरित हेबा।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ସାରା ଦେଶର ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କାର 3ଟି କିସ୍ତି ଆକାରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀମାନେ ଓଟିପି ଆଧାରିତ ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଖୋଲିବ ଭିତରକନିକା। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଏବେ ନୂଆ ରୂପରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଭିତରକନିକା। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭିତରକନିକାରେ ଲୁଣା ଜାତୀୟ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଚାରାକୁ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ନର୍ସରୀରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏଥିସହିତ ବୋଟ୍, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବହି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହାଛଡ଼ା ମ୍ୟୁଜିୟମର ମଜା ନେବା ସହିତ ଧଳା କୁମ୍ଭୀର, ଗୋରି ଏବଂ ମଲ୍ଲୀ ଶ୍ବେତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଭିତରକନିକାର ଡାଙ୍ଗମାଳଠାରେ 6ଟି ଫାଇବର ବୋଟ୍ ଥିବାବେଳେ ଗୁପ୍ତିଠାରେ 4ଟି ଫାଇବର ବୋଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ପଲିଥିନ୍କୁ ବାରଣ କରାଯିବା ସହ ଏହା ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିଷେଧ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଭିତରକନିକା ଫରେଷ୍ଟ ବ୍ଲକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମେଟା ନର୍ସରୀ ନିକଟରୁ 600 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଠରେ ସ୍କାଏ ୱାକ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ପାଇଁ ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଭିତରକନିକା ଖୋଲୁଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫସଲ କ୍ଷତି ହେଲେ କିପରି ପାଇବେ କ୍ଷତିପୂରଣ, ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଏବଂ ଖରିଫ ଫସଲ ବୁଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି କିମ୍ବା କୀଟପତଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା 2025 ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ 31 ଜୁଲାଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଋଣଗ୍ରହୀ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ନାମ ବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଋଣଗ୍ରହୀ ନଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ, ମୁଗ, ସୋୟାବିନ, ବାଜରା, ମକା, କପୋତ, ମଟର, ତିଲ ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲ ବୀମାମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ pmfby.gov.in ୱେବସାଇଟରେ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆଧାର ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ଫସଲ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରି ଏହାପରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୀମା କଭରେଜ ପାଆନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ମାନିବେ ବସ୍ତାନି ହାଲୁକା ନିୟମ, ଖିଲାଫ କଲେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବସ୍ତାନି ବୋଝ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଥିବାରୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏ ନେଇ କଟକଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଏହାକୁ ମାନୁନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଓଜନର 10%ରୁ କମ୍ ଓଜନର ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ନେବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 30 କିଲୋ ଓଜନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 3 କିଲୋରୁ କମ୍ ଓଜନର ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ନେବେ। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାରିକ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବିଇଓ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୂଚନା ଜାରି କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଦକ୍ଷେପ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ଆଳରେ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ, ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ହରିଓମ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ହେଉଛି ମିଛ ପ୍ରଚାର। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ କରୁଛି ହରିଓମ ଆପ୍ଲିକେସନ। ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ବୁକିଂ ନାଁରେ ଜଣକ ପିଛା ନେଉଛି 1,000 ଟଙ୍କା।
बुकिंग कन्फर्म हेले आसुछि मेल। वीआईपी दर्शन पई रहिछि बेनिफिट। पूजारी सहायता करिवे बोली लेखा जाइछि। एथि सहित धाड़ी रे जिबाको पड़िबो नाही, ता सहित संकल्प पूजा करिवे। श्रीहरिଙ୍କ पाद पद्मरु तुलसी पत्र प्रसाद एवं चाउଳ प्रसाद पाई परिबे बोली मध्य उल्लेख करा जाइछि। बड़ कथा हेउछि 56 भोगकु एथिरे डाली भात बोली दर्शा जाइछि। निर्धारित समय रे 30 मिनिट पूर्वरु पहुंचाइबाको निर्देश रहिछि। निज आईडी कार्ड मध्य रखिबाको कुहा जाइछि। तेबे कामाक्षी श्रीवास्तव नामक जणे व्यक्ति निज परिवार पई एही बुकिंग करी मेल पाइथिले। 8 जनक पई 8000 टंका से पेमेंट करिसेंती। 25 तारिख रे बुकिंग करिबा परे 27 तारिख रे कन्फर्मेशन पाइथिले। जेउ मेल रो एक कॉपी एबे सोशल मीडिया रे घुरी बुलुछि। तेबे श्रीमंदिर रे एभली कोनोसी व्यवस्था नथिबा बेले एभली चित्र केमिति आसिला ताहा तदंत चलिछि। परवर्ती खबर, मास शेष रे सस्ता हैला सुना। जानंतो 10 ग्राम सुना पई केते देबाको पड़िबो टंका। ग्राहकंक पई सामान्य आश्वस्ति, कमिला सुना दर। जुलाई 30 अर्थात बुधवार पुणी थरे कमिछि सुना दर। 24 क्यारेट सुना 10 ग्राम पिछा 69,820 टंका रहिछि, जहाकि गतकाली 69,930 टंका थिला। एथिरे 110 टंका ह्रास होइछि। सेही भली 22 क्यारेट सुना 10 ग्राम पिछा 91,500 टंका रहिछि, जहाकि गतकाली 91,600 टंका थिला। एथिरे 100 टंका ह्रास होइछि। सेही भली 18 क्यारेट सुना मध्य 10 ग्राम पिछा 74,870 टंका रहिथिबा बेले गतकाली एहा 74,950 टंका थिला। एथिरे 80 टंका ह्रास देखिबाको मिलिछि। सेहीपरि रूपा दाम रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही। 100 ग्राम रूपा दाम 12,600 टंका रहिछि। गतकाली मध्य 12,600 टंका थिला। परवर्ती खबर, महाकाश दिगरे इसरोर आउ एक अद्भुत यात्रा। लॉन्च हेबो निसर सैटेलाइट। इसरो आउ एक ऐतिहासिक माइल खुंटको छुईबा पथरे अग्रसर। 30 जुलाई आज संध्या 5:40 रे श्रीहरिकोटार सतीश धावन महाकाश केन्द्र लॉन्च हेबो निसर सैटेलाइट। निसर अर्थात नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार हेउछि एक संयुक्त मिशन, जहां अमेरिकार नासा एवं भारतर इसरोर मिलित उद्यम रे प्रस्तुत हेउछि। तेबे प्रथम थर पई एपरि सैटेलाइट को GSLV S16 रॉकेट माध्यम रे महाकाश को पठा जिवो। एही मिशन रो बजेट रहिछि 12,500 कोटी टंका। एहा भारतीय महाकाश अनुष्ठान पई एक बड़ माइलस्टोन भाबरे रहिबो बोली इसरो पक्षरु सूचना प्रदान करा जाइछि। परवर्ती खबर, पीएम विकसित भारत रोजगार योजनार शुभारंभ पूर्वरु भुवनेश्वर रे एक कर्मशाला हेबो अनुष्ठित। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनार शुभारंभ पूर्वरु भुवनेश्वर रे एक कर्मशाला अनुष्ठित होई जाइछि। एही योजना अगस्त 1 रु लागू हेबो। प्रथम थर पई 15,000 टंका पर्यंत रोजगार करुथिबा कर्मचारी माने ईपीएफ मजूरी सहायता पाइबे, जहां आर्थिक संचय को प्रोत्साहित करिबा सहित नूतन कर्मचारी वार्षिक 15,000 टंका 2टी किस्ती रे प्रदान करा जिवो। सेहीपरि अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्ति करिथिबा नियुक्तिदाता माननकु मध्य 1,000 रु 3,000 टंका जाय प्रोत्साहन राशि दिया जिवो, जहाकि आगामी 2 वर्ष रे 3.5 कोटी रु अधिक नियुक्ति सृष्टि रे एहा सहायक हेबो। तेबे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनार उभय नियुक्तिदाता एवं नूतन कर्मचारी लाभवान हेबे। परवर्ती खबर, कोणार्क मंदिर सम्मुखरु हटिला शेड। एएसआई रो भूल निष्पत्ति जोगो पानी रे पड़िला लक्षाधिक टंका। विश्व ऐतिहासिक कोणार्क मंदिर सम्मुखरु हटिला शेड। एहा सूर्य मंदिर सौंदर्य को नष्ट करुथिबा अभियोग हेबारु एहाको राति अधिया खोला जाइछि। प्राय 40 लाख टंका रे टेंडर दिया जाई फेब्री शेड कार्य आरंभ होइथिला। तेबे एएसआई रो भूल निष्पत्ति जोगो लक्षाधिक टंका पानी रे पड़िला बोली पर्यटक माने कहिसंती। तेबे सूर्य मंदिर परिदर्शन रे दैनिक हजार हजार पर्यटक आसुछंती। खरा एवं वर्षार रक्षा करिबा पई एएसआई सूर्य मंदिर प्रवेश पथरे पर्यटकक पई एही शेड व्यवस्था करा जाइथिला। परवर्ती खबर, आज बनक लागि नीति 4 घंटा बंद रहिबो श्रीजीउଙ୍କ दर्शन। आज श्रावण शुक्ल षष्ठी तिथि। एही तिथि रे श्री विग्रह मानक बनक लागि नीति अनुष्ठित हेबा। एणु द्वितीय भोग मंडप भोग शेष हेबा परे संध्या 6 रु राति 10 पर्यंत साधारण दर्शन बंद रहिबो बोली श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परंपरा अनुसार द्वितीय भोग मंडप नीति परे भितरु जय विजय द्वार बंद करा जिवो। दत्त महापात्र सेवक विभिन्न प्राकृतिक रंग सहित भितरे प्रवेश करिवे। रत्न सिंहासन उपरकु जाई माने प्रभु श्री बलभद्र, श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा एवं चक्रराज श्री सुदर्शन श्रीमुख सिंहार करिवे।
ଏହି ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ବେଶ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ, ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ଏବଂ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ କରାଯିବ। ତେବେ ବନକ ଲାଗି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାତକୋଶିଆରେ ହୋଇଯାଇଛି ବାଘ ଶୂନ୍ୟ, ସୂଚନା ଦେଲେ ପିସିସିଏଫ୍ ପ୍ରେମ ଝା। ପିସିସିଏଫ୍ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାତକୋଶିଆରେ ବାଘ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ପିସିସିଏଫ୍ ଝା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତକୋଶିଆକୁ କୌଣସି ବାଘ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ସାତକୋଶିଆରେ ବାଘ ରହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବାଘ ନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶିମିଳିପାଳରେ 2 ପ୍ରକାର ନର୍ମାଲ ଟାଇଗର ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇଗର ବାଘ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବାଘ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ଶିମିଳିପାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 30 ରହିଛି। ଶାବକଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଗଣନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ପିସିସିଏଫ୍ ପ୍ରେମ ଝା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜୟପୁରରେ ବାଣ୍ଟିବେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଜୟପୁରରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କୋଟିଆ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ପରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୂଆ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ବାଙ୍କବିଜା ପଡ଼ିଆ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ମହାଜନ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ସସ୍ୟା ରେଡ୍ଡି, ଏସପି ରୋହିତ ବର୍ମା, ଏସଡିପିଓ ପାର୍ଥ ଜଗଦୀଶ କଶ୍ୟପ ପ୍ରମୁଖ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ବାଙ୍କବିଜା ପଡ଼ିଆରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭା ହୋଇପାରେ। ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିସିସିଆଇ ଅଫିସରୁ ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ଜର୍ସି ଚୋରି, ଯାହାର ଦାମ ପାଖାପାଖି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବିସିସିଆଇର ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ୱାଙ୍କଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଫିସରେ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଚୋର କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଇପିଏଲ୍ ଜର୍ସି ଚୋରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚୋରି ଅଫିସର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ହାତ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଖବର ମୁତାବକ ବିସିସିଆଇ ଅଫିସରୁ ଆଇପିଏଲ୍ 2025ର ପାଖାପାଖି 261 ଜର୍ସି ଚୋରି ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ଜର୍ସିର ଦାମ 2500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମୋଟ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜର୍ସି ଚୋରି ହୋଇଛି। ଏନେଇ 40 ବର୍ଷୀୟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ କହିବା ମୁତାବକ ଫାରୁକ ଖାନ ଅନଲାଇନ ଗାଭଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଜୁଆ ଖେଳିବାର ନିଶା ଯୋଗୁଁ ଆଇପିଏଲ୍ ଜର୍ସି ଚୋରାଇଥିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।